अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। मैं आज इतना डिसहार्ट हुआ हूं कि आप कुछ ना पूछें। मुझे आज एक कॉल आई जनाब कि हमारे पास ये एक ऑयल है जो कि आप हमारे से मंगवा सकते हैं। सुना है कि आप जैतून का तेल बनाते हैं, सुना है कि आप सरसों का तेल बनाते हैं, तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑयल बनाते हैं। तो मैंने कहा बनाता नहीं, एक्सट्रैक्ट करता हूँ सिर्फ। कहते जी फिर भी तो आप के बारे में कैसे आता है? मैंने कहा क्या मतलब? कहते जी मैं आपको एक ऐसी चीज़ देता हूँ, आपका मुनाफा डबल हो जाएगा। मैंने कहा जी वो क्या? कहते जी मैं आपको वाइट ऑयल देता हूँ। वाइट ऑयल 100 नंबर, 100 नंबर वाइट ऑयल। अच्छा, अब वाइट ऑयल जो है वो उसने मुझे सारी वो भेजी, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी, उसकी शक्ल भी, और एक जगह का एड्रेस भी दिया कि वहाँ पे हमारा ऑफिस है और वहाँ से जाके आप ये ले सकते हैं। और रेट था 350 रुपये। अब कहता है जी कि आप जब 350 रुपये वाली चीज़ 1000 रुपये के साथ आधी आधी करके बेचेंगे तो आपका मुनाफा डबल होगा या नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल होगा। तो आप वहाँ से मंगवाए। मैंने कहा अच्छा चलिए मैं इनका सीक्रेट तो ढूंढूं। इसी तरीके से वो कहते हैं जी कैस्टर ऑयल आपको पता है कि कैसे ट्रांसपेरेंट होता है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं इल्म। कहते जी आपका मैंने देखा है वीडियो में, वो मैला मैला सा है। मैंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं परेशान हूँ कि वो रंग नहीं आ पा रहा जो मार्केट में है। कहते जी मैं आपको उसका गुर भी बताता हूँ। मैंने कहा जी आप बताएं, मेहरबानी करें। कहता उसमें भी आप 100 नंबर वाइट ऑयल मिक्स करें और थोड़ी देर के लिए गर्म करें और बस आप देखिएगा कि ऐसे चमकेगा। मैंने कहा भी ये बना हुआ किस चीज़ से है? तो पता चला जी फॉसल ऑयल है। फॉसल ऑयल किसको कहते हैं? ये जो मोबिल, पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें बनती है उनका कोई बाई प्रोडक्ट है। मैं उसी वक्त सर पकड़ के बैठ गया, लेकिन मैंने उसको जाहिर नहीं होने दिया कि मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ये बताएं कि इसकी कोई स्मेल ना? कहता ना 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 ना, स्मेल कोई नहीं है। मैंने कहा कोई इसका जो साइड इफ़ेक्ट? कहते जी सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब सारे? कहते जी इतने मार्केट में ऑयल आ रहे हैं, इन सब के अंदर ये मिक्स किया हुआ है और हम इसके इंपोर्टर हैं, सबसे बड़े हम कराची में बैठते हैं और बाकी सारे जो हैं हमारे से लेके लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, इधर उधर सारी जगह पे ये, और मिलने वाले भी लेते हैं। अब मिलों वाले इनसे ये ऑयल मंगवा के तो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब सोयाबीन ऑयल उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, उसमें ये मिक्स किया, अपना प्रॉफिट डबल किया और सेल कर दिया आवाम को। अब इस तरह की अगर चीज़ें खाएंगे हम तो हमारी ज़िंदगी कम होगी या ज़्यादा होगी? हम हार्ट प्रॉब्लम का शिकार होंगे या नहीं होंगे? अच्छा, अब ये लोग मुझे अपनी तरफ से मेरी हेल्प कर रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मैं तो इनका सख्त मुखालिफ हूँ कि जो मिलावट करे। मैं तो ये कभी नहीं करूँगा। अब ये मैंने ऑयल मंगवा के ये रख लिया, ये देखें ये ट्रांसपेरेंट ऑयल है, पानी की तरह है ऑयल, पानी की तरह यानी साफ ट्रांसपेरेंट। इसको आप जिस ऑयल में भी मिक्स करें ये मिक्स हो जाता है और वहाँ पे उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है। और उसका क्योंकि ना इसका कोई अलग से टेस्ट है, ना इसका कोई स्मेल है, ना इसका कोई और कलर में कोई कलर भी नहीं है, तो इस तरीके से ये आसानी से उसमें मिक्स हो जाता है और वो आवाम की सेहत के साथ खेलते हैं। हालांकि बंदे को क्या चाहिए? मुझे हैरानगी होती है कि 2 वक्त की रोटी चाहिए बंदे को, और ख़ास तौर पे मेरे जैसे लोग तो एक रोटी खाते हैं दोपहर को और एक रात को कभी आधी रोटी खा के भी सो जाते हैं। बाकी पैसा किसके लिए कमाते हैं? औलाद के लिए। और औलाद इस रिस्क से पली हुई कभी भी आपकी नहीं हो सकती, वो आपको उल्टा जूते मारेगी, आप बूढ़े तो हो लें। तो मेरे भाइयों क्या कर रहे हो आप? और दूसरा आवाम से मुझे ये गिला है कि इवन मैंने जब कई लोगों से जिक्र किया भाई मुझे महंगा पड़ता है, तो मतलब मैं जो सरसों का ऑयल है वो 950 रुपये लीटर बेच रहा हूँ।
اور میرا ہے بھی پیلا سا، ظاہر ہے اوریجنل ہے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ سنا ہے کہ 500 550 روپے میں بیچ دیتے ہیں. 500 550 میں بک کیسے سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بکے گا اتنا سستا. جب تک کوئی ملاوٹ نہ کی جائے یہ 500 روپے لیٹر نہیں بک سکتا، لیکن لوگ بیچ رہے ہیں اور عوام بھی بڑی خوش ہے کہ یہ سستا دیتا ہے. بھائی وہ سستا کیوں دیتا ہے؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کر لو کہ وہ کیوں سستا دیتا ہے. شوارما اگر 40 روپے کا بک رہا ہوتا ہے تو 40 روپے میں مرغی کیسے میسر ہے؟ مرغی کا گوشت آپ کو وہ دے دے 40 روپے والے شوارمے میں، وہ مری ہوئی مرغی کا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پہ مٹن کڑھائی بہت سستی بک رہی ہے یا بیف کڑھائی سستی بک رہی ہے تو وہ کیسے سستی ہو سکتی ہے؟ بھئی وہ اس میں گدھے کا گوشت ہوگا یا کتوں کا گوشت ہوگا. مٹن کتا اور گدھا جو ہے بیف میں آ گیا. تو یہ آپ بھی تو سوچیں. چلیں جن کی وہ نہیں حلال حرام کی پہچان، جن کو وہ صرف پیسے کی پہچان ہے وہ کرتے نہیں، لیکن جن کے پاس کچھ جیب میں ہے وہ تو کم از کم اپنی صحت کا خیال رکھیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پاکستانی صرف خوراک ایک نمبر کھانا شروع کر دیں تو ان کی ایوریج لائف، میرا جہاں تک میں نے ریسرچ کی ہے، 80 سال سے کم کوئی بھی نہیں جیے گا. سارے جئیں گے اور بڑھاپا 20 سال بعد ہو جائے گا، لیٹ ہو جائے گا. لیکن شروع سے ہی ملاوٹ والی چیزیں کھاتے ہیں اور 55 60 پہ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ نے کون سی ملاوٹ والی چیز کھائی. کئی لوگ تو بیچارے اصل سمجھ کے تو ملاوٹ والی کھا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو خود غور کرنا چاہیے. اور ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ مجھے کس کس طرح کی آفر ہوتی ہے. جیسے لہسن کا پاؤڈر، آپ میرے لہسن کا پاؤڈر آپ بند پیکٹ میں سیل کیا ہوا ہو تو ناک کے قریب لے جائیں تو آپ کو ایسے خوشبو آئے گی لہسن کی کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں میں نے کھا تو نہیں لیا کہیں. اور میں نے بازار سے منگوایا تو اس کے اندر میں نے ڈبی میں کھلا رکھا ہوا ہے تو اندر ناک گھسیڑتا ہوں تو سمیل نہیں آتی. میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا کہ جب ایک ڈیلر نے مجھے کہا جی کہ میں تو 400 500 روپے کلو لے لیتا ہوں لہسن کا پاؤڈر. میں نے کہا بھی یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو 1600 روپے کلو گھر پڑتا ہے، تمہیں 400 روپے کون دے رہا ہے؟ تو کہتا ہے جی وہ آپ ہی کر سکتے ہیں، میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں. میں نے کہا جی بتائیں پلیز پلیز مجھے بتائیں یار، میں انوسنٹ بن گیا کہ بھائی معصوم ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کہتا ہے جی آپ آرا روڈ کا پاؤڈر لیں، آپ اس میں سٹارچ پاؤڈر لیں، اگر سٹارچ نہیں تو آٹا لے کے جو بازار سے ملتا ہے نان لگانے والے جو یہ مکس کر لیں اور لہسن کا چھلکا اور ڈنڈی رگڑ کے اس کا پاؤڈر بنا کے اندر ڈالیں. 25% آپ نے لہسن ڈالنا ہے، 25% یہ تینوں چیزیں ڈالنی ہیں، 75% یہ ہو جائے گی. آپ کو دیکھیں انشاءاللہ 400 روپے میں گھر پڑے گا. آپ 500 مجھے دے دیجیے گا. میں نے کہا آفرین ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تیرے سے کاروبار نہیں کرنا. اور الحمدللہ میں نے جب سے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، وہ برکت ڈالتا ہے. جب سے میں نے یہ واقعہ لوگوں کو بتایا اور ادھر میرے دفتر لوگ آتے ہیں، لہسن کا پاؤڈر، پیاز کا پاؤڈر، ٹماٹر کا پاؤڈر، ادرک کا پاؤڈر، دھنیا کا پاؤڈر، یہ ساری چیزیں لینے آتے ہیں میرے پاس. تو وہ ان کو میں دکھاتا ہوں بھائی یہ بازاری ہے، یہ دیکھو، اور یہ میرا ہے، فرق خود سرچ کرو. جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں بالکل آپ کا ہم 2000 روپے کلو لینے کو تیار ہیں، یہ نہیں لیں گے آئندہ. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف وہ بندہ ایسا کر رہا تھا، وہ آگے کس کو دیتا تھا؟ بہت بڑے بڑے نام، 2 بڑی کمپنیاں جو کہ پاکستان میں مسالے بیچ رہی ہیں، ان کا وہ وینڈر تھا. 70 من لہسن پاؤڈر وہ میرے سے ڈیمانڈ کر رہا تھا 1 مہینے کا. تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور بڑی کمپنیاں کیا کر رہی ہیں. بھئی آپ ریٹ بڑھا لو، چیز تو اصل دو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کو اصل پتہ نہیں ہے. اگر 16 کلو ٹماٹر ڈرائی کریں تو 1 کلو پاؤڈر بنتا ہے. تو جہاں 16 کلو آپ نے ٹماٹر ڈالنا ہے وہاں 1 کلو پاؤڈر ڈالنا ہے، تو آپ کو وہ مہنگا نہیں پڑتا بلکہ سستا پڑتا ہے. لیکن لوگوں کو کیلکولیشن ذہن میں گھسی ہوئی ہے، بھئی یہ اتنے روپے کلو اور یہ اتنا ہم تازہ ڈال لیں گے. بھئی تازہ میں آپ 92% 92% تو پانی ہوتا ہے ٹماٹر میں، نکلتا کتنا ہے؟
पानी में भी नहीं 93% पानी होता है, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसमें बाकी तो पानी है, तो पानी की कीमत आप दे के आ रहे हैं ना फिर। लेकिन इधर आपको टोटली सॉलिड्स मिलते हैं, ड्राई पाउडर है, पानी है ही नहीं, खुश्क बिल्कुल। तो कौन सा बेहतर हुआ? फिर ये साफ सुथरा, इसमें से छिलका भी उतर जाता है, बीज भी निकल जाता है, सिर्फ गूदा ड्राई किया होता है। तो बताएं कौन सा बेहतर है? फिर प्याज का देखें, उसका छिलका उतारते हैं, नीचे से दुम काटते हैं, सर काटते हैं, दरम्यान में जो खालिश प्याज होता है उसको काट के पाउडर बना के आपको देते हैं। तो जहाँ पे आपने 1 किलो डालना है, वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 80 ग्राम ये लहसुन प्याज का पाउडर डालेंगे। तो कौन सा बेहतर? वो कैलकुलेशन करके तो देखें, ये सस्ता पड़ता है। बकरा ईद आ रही है, उसके अभी ईद आ रही है, कल से रोज़े शुरू हो रहे हैं, तो हर बंदे ने ये पाउडर और ये सारी चीज़ें लेनी है। तो मेरे भाइयों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा आप देसी घी इस्तेमाल करें, देसी घी इस्तेमाल करें और उसी के पराठे बनाएं। ये डॉक्टरों ने सब गलत कहा हुआ है कि भाई वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करें, ये करें, वो करें। अब दोबारा मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि जनाब देसी घी सबसे बेहतर है, सैचुरेटेड फैट सबसे बेहतर है। अब ये बताएं कि हमारे से पहले सदियों सालों से यही देसी घी इस्तेमाल होता आ रहा है, तो क्या उनकी उम्रें हमारे से कम थी? क्या उनके सेहत के प्रॉब्लम हमारे से ज़्यादा थे या कम थे? ये आप बताएं। तो आपकी आंखों के सामने है, हमारे दादा जो हैं 80-85 साल के, 90-90 साल के थे, देसी घी खाते थे। और अब जी वेजिटेबल ऑयल खाना है, सेहत के लिए बेहतर है, 50 साल के बाद सारे फड़क जाते हैं। तो भाई कौन सा बेहतर हुआ? फिर प्रैक्टिकली देखें तो सही कि कौन सी चीज़ बेहतर है। हाँ हो खालिस, ये ना हो कि डालडे घी के अंदर एसेंस डाल के तो आपको दे दिया जाए ये देसी घी है। तो ऐसे ही हो रहा है, जब जो शहद आपको 1500 रुपये किलो बिक रहा होता है, क्या वो शहद हो सकता है? क्या पॉसिबल है ये? और हर शहद के ऊपर, हर घी के ऊपर खालिस ज़रूर लिखा होता है। यानी खालिस तो जैसे आसमान से उतरा हुआ सहीफा है कि उसके ऊपर खालिस ज़रूर लिखना है। और खालिस कभी कोई चीज़ नहीं होती, कोई 2-4% लोग खालिस बना रहे होते हैं, बाकी कोई नहीं बना रहा, बाकी सब धोखा कर रहे हैं। अब इस मुल्क में आके मैं, या इस मुल्क में जब मेरा जन्म हुआ, तो मेरी तो ज़ाहिर है फिर किस्मत ही ख़राब थी। लेकिन अपनी किस्मत इंसान खुद बनाता है, मैं तो अपनी किस्मत खुद बना रहा हूँ। आप भी कोशिश करें कि अगर इस काबिल हैं तो खालिस चीज़ें इस्तेमाल करें, वरना ये लोग माफ़ नहीं करने वाले। जो मर्जी हो जाए, ये एक दूसरे को छुरी से काटने वाले लोग हैं। चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे सगा भाई भी हो, किसी पे एतमाद ना करें, अपनी अकल से काम लें और वही देखें बेहतर है जो आप खुद रिसर्च करके लेते हैं। वरना किसी पे यकीन ना कीजिए। आज मैंने ये वाइट ऑयल भी अपने दफ्तर में सजा लिया है कि जनाब ये इस्तेमाल होता है। जब आप आएंगे मेरे से देसी घी लेने या ऑयल लेने, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये देखो जी आप ये खा रहे हैं। आपको बाकायदा एक चम्मच दूसरे में मिक्स करके दिखाऊंगा कि ये देखो ये कलर बन गया या नहीं। क्या किया जाए? आप मेरे इस जिहाद में आप भी मेरे साथ रोल प्ले करें, अपना हिस्सा डालें, मिलावट को ख़त्म करें, लोगों को अवेयरनेस दें और जिहाद में मेरे साथ शामिल हो जाएं। मैं इनोवेशन करना चाहता हूँ, मैं बायोगैस प्लांट बना रहा हूँ, एयर कंडीशनर बना रहा हूँ, थर्मल, बाकी चीज़ें डेवलप करके दे रहा हूँ। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि इधर तो खुराक ही ऐसी खा रहे हैं कि आवे का आवा बिगड़ा पड़ा है। कोई बंदा किसी को बख्शने को तैयार नहीं है। क्या किया जाए? दूसरे मुल्कों में कहते हैं यूरोपियन की उम्रें ज़्यादा हैं। भाई खुराक जो खालिस खाते हैं तो यूरोपियन की उम्रें ज़्यादा नहीं होनी। आप खुराक असल खाना शुरू कर दें। ये जो लोग मिलावट करके बैठे हुए हैं, सजा के बैठे हुए हैं, मौत लेके बैठे होते हैं, बीमारी लेके बैठे होते हैं। आप किसी होटल में चले जाएं जो रास्ते में जीटी रोड पे बने हुए हैं, या अच्छे अच्छे होटलों में भी ये ऑयल इस तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या किया जाए? इसलिए मैंने टिन पैक का बिजनेस शुरू कर दिया कि भाई आप खाना खुद पैक करवा के ले जाएं, घर में बनाएं, पैक करवा के ले जाएं, या हमारे से आप बना बनाया खाना
پیک کروا لیں. مہنگا ضرور ہوگا کیونکہ ہم تیل یا دیسی گھی میں بنائیں گے, زیتون کا تیل ہوگا یا دیسی گھی ہوگا, تو وہ مہنگا تو پڑے گا لیکن صحت تو ہوگی. ہر روز آپ ایک دن گزارتے ہیں تو ایک دن زندگی کا کم کر لیتے ہیں ملاوٹی خوراک کھانے کی وجہ سے. اگر آپ کی 10 سال کی زندگی ہے تو 5 سال کی رہ جاتی ہے اگر یہی خوراک کھاتے رہے. اور اب تو اتنی ملاوٹ ہو چکی ہے ہر چیز میں کہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو اپنے بسکٹ دکھائے, میں نے آٹے سے بنوائے, میدے سے نہیں بنوائے. اس میں گھی دیسی ڈلوایا, کہ لوگ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو گیا. جو آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں آیا میرے دفتر میں, کیونکہ میں سب کو پیش کرتا ہوں کہ یہ بسکٹ کھائیں, اور اس کے بعد اس نے یہ کہا ہو کہ ہاں اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں. کہتے جی زبردست دیسی بسکٹ, بڑا مزہ آیا, اور واپسی پہ لے بھی جاتے ہیں. اب تو میرے پاس رہ ہی تھوڑے گئے ہیں. خیر اگلا اس کا جو نمکین میں بنوا رہا ہوں تک, کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ جی چیز یہی ہونی چاہیے, اور اگر چینی نہ ہو, کیونکہ ہم شوگر پیشنٹ ہیں, تو چینی اگر نہ ہو نمکین ہو جائیں تو ہم کافی ساری چیزیں آپ سے یہی اٹھا لیں گے بسکٹ. تو میرے بھائیو یہ کام کرنا ہے. ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کی کوئی رائے ہو تو میرے کومنٹس میں دے دیا کریں تاکہ مجھے بہتری کرنے میں آپ اپنا رول پلے کریں. میں بھی بہتر کر رہا ہوں, آپ بھی ساتھ مل کے تو معاشرے کو سدھارنے میں اپنا رول پلے کریں. آپ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.